गुड मॉर्निंग गाइस। इतनी सुबह में व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ एंड अभी बजे है सुबह की 5:15 एंड आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि हम जाएंगे काली घाट में मेरी सिस्टर के साथ। उससे पूजा करनी थी काली घाट में कुछ, तो इसलिए वो मुझे भी साथ लेके जा रही है एंड उठने का मन नहीं कर रहा, इतना ठंड, मतलब रजाई से निकलने का मन नहीं कर रहा है। लग रहा है कि यहीं पर बस सो जाओ। या मैं भी उठूंगी एंड फिर मैं फ्रेश होके और फिर इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूंगी। और गाइस, हम रेडी हो गए हैं एंड देयर इज माय सिस्टर एंड हियर इज मी एंड हम लोग अभी ओला का बुकिंग कर रहे हैं एंड ये जो ब्लॉग है ये ब्लॉग बंगाली में भी हो सकता है क्योंकि हम जब मैं करूँगी तब मैं थोड़ा मतलब बंगाली में बोल लूँगी। या अभी हम लोग निकल रहे हैं, सारे लाइट्स फाइट्स ऑफ कर रहे हैं एंड सॉरी एंड बाय द वे मैं अपने न्यू फ़ोन से फर्स्ट ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मैंने रिसेंटली OnePlus Nord लिया है एंड थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने मुझे कंट्रीब्यूट किया है, माई बाबा, दीदी, जीजू, एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर दिस कंट्रीब्यूशन। ওটা লক করেছিস বাচ্চা? सो हम लोग का ओला आ गया है और हम लोग बैठेंगे और अब बहुत ठंड है, हाथ सूज जा रहा है एक ही बार में इसने सब बोल दिया जो भी बोलना। আমি মাস্কটা নিই, আমার কাছে আছে। চ ওট আমি দিচ্ছি। মাস্ক আনতে ভুলে গেছে আর এখন এই সার্জিক্যাল মাস্ক পরছে, তাও আমার কাছে ছিল তাই ভুলে গেছে, কোভিড চলে গেছে ভাবছে। আসলে কার ভ্যাকসিন নিয়েছে সে আনন্দে আমি মাস্ক পরতে ভুলে গেছি। আমরা এসে গেছি কালীঘাট আর এখানে সবাই প্রচন্ড পেছনে পড়ে গেছে। কি বললো? দোকানে আমার 21 টাকা মোবাইল বন্ধ করো, মোবাইল অ্যালাউ নেই। ঠিক আছে, আমি ভেতরে ঢুকে বন্ধ করে দেবো। হ্যাঁ, এখানে মোবাইল নিয়ে যাবেন না, ভেতরে ঢুকে যাবেন। মোবাইল পালে পুলিশরা ওই করবে, বুঝলেন? আপনি নিয়ে যান, আপনার 21 টাকা দুটো ডালা, 20 টাকা ফুল ডুব মালা। কেন এটা দাবি না, ফাঁকা আছে একদম। तो गाइस हम लोग ब्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं था। बहुत अच्छे से हम लोग सामने से, पर हम बहुत सामने से माँ का दर्शन कर पाए फर्स्ट टाइम। मतलब इससे पहले हम कालीघाट बहुत बार आए पर कभी सामने से नहीं देख पाए। इतना सामने से तो आप समझ सकते हो। तो उधर तो फोन अलाउ नहीं था इसलिए ब्लॉगिंग नहीं कर पाए। शिव जी के मंदिर भी गए थे। तो अभी हम लोग घर ही जा रहे हैं क्योंकि हो गया बहुत जल्दी, किसी भीड़ नहीं था, लाइन नहीं था, कुछ नहीं था। हम बहुत सुबह आए एंड हो गया। चलिए, अभी 7 भी नहीं बजा है। हाँ, अभी 7 भी नहीं, मतलब हम 6 को घर से निकले एंड अभी 57 है, 6:57 है। लाइक 1 आवर भी अभी नहीं हुआ, हम पहुँच भी गए, हम पूजा भी कर लिए एंड अभी हम घर जा रहे हैं। एंड सॉरी कि मैं कुछ दिखा नहीं पाई। খুচরো না থাকার কারণে আমাদেরকে এখন বাড়ি অবধি হেঁটে যেতে হচ্ছে।
কেউ 100 টাকা খুচরো দিচ্ছে না, আর আমাদের এখান থেকে অটো ভাড়া হচ্ছে 10 টাকা, 10-20 টাকা। আর এই জন্য কেউ আমাদেরকে অটোতে তোলেনি। এখন আমরা হাঁটছি, বাট এই মেয়েটা হাঁটবে না। এই মেয়েটার এখনও ওলা বুক করছে, যেন ওলা আলা এখান থেকে একটুখানি আমাদেরকে তুলতে আসবে। ओके गाइस, सो मॉर्निंग के बाद मैं अभी फिर से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एंड अभी मैं और मेरी सिस्टर फिर से जा रही है गोरिया हाट। एंड इस ब्लॉग को मैं रात तक कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है दूसरी वाली पिंकी, जिन लोगों को आपने बहुत सारे ब्लॉग्स में देखा है, आज उसकी बर्थडे है। सो बर्थडे सेलिब्रेशन होगा छत पे। सो उस टाइम पे भी मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। तो या चलिए मेरा नया लुक दिखा दो यार। ये टॉप मिस मोहिता का है, वे ब्यूटी का टॉप है। और ये मेरा भी है, ये मेरा 50 रुपए का स्वेटर। और ये जैकेट भी वे ब्यूटी का ही है। मम्मी जी আমরা এখন গড়িয়াহাটে। আবার এই জুয়েলারি কেনার শেষ হচ্ছে না। হ্যাঁ, আবার কিছু কিনবে নাকি? হ্যাঁ, আবার কিছু কিনবে নাকি? না না, সব নিলাম। দেখে নে। बाजे तो चिपका है, हम लोग अभी गड़ियाहाट से निकल गए हैं और हम जाएंगे अभी कहाँ? लेक मॉल। लेक मॉल। आज मैं कहीं पर भी ब्लॉग नहीं कर पा रही, पता नहीं क्यों। बैड लक, बहुत बैड लक। न्यू फोन से ब्लॉगिंग मैं डर रही हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग के चक्कर में मेरा फ़ोन गिर ना जाए, क्योंकि समझ सकते हो न्यू फ़ोन है। नाउ वी आर इन लेक मॉल। बिग बाज़ार में आए हैं, दीदी कुछ खरीदना है। चिटिया कलैया বি সাইজ লেখা আছে। টু বার্থডে কেকস। এটা কে এনেছে? পিঙ্কি দিদি এনেছে, তাই তো? মানে জেঠি এনেছে। আর এটা and this one gifted by ভাই। এই বাবার কেকটা। এখন খুলিস না, আগে আসুক, সবাই আসুক। দেখার জন্য টিঙ্কি বানা দিয়া। বাবা টিঙ্কি দিদি, এটা কি করেছিস তুই? আমি করি। আরে ভিড় ছিল তাই দিকে করছে। আচ্ছা ঠিক আছে, পিঙ্কি যা টিঙ্কি তা একই জিনিস। সবাই চলে এসছে। বল কেমন লাগছে কেক দুটো? কোনটা ভালো? কোনটা ভালো? এটাই সত্যি। এটা কেন এটা তো
দিদি সকালের গানটা হ্যাপি বার্থডে টু ইউ জি এই ছবিটা তোল এটা তোল তোল বাবা মাকে বাবা ওকে তো খাইয়ে ওকে তো খাইয়ে দিদি তো হাঁটা ওরকম করবেই बरसों पहले বলে দিচ্ছি জেঠি নিয়ে নেবে কিন্তু গণপতি বাপ্পা মঙ্গল মূর্তি গণপতি বাপ্পা মঙ্গল মূর্তি আরে কেউ বল মাগ ভালো হয়েছে দুজনে কফি বানাই আর তো মোটামুটি বলছি আর কফি কি হচ্ছে এখানে কি হচ্ছে এখানে খাওয়া হবে এরকম ভাবে গোলবেটি पार्टी ओवर अभी डिनर टाइम सब लोग डिनर करने बैठ गया है चलिए दिखाती हूँ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं भाई কাকির এই হাসিটা দেখিয়ে তো 1 লাখ মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার পেয়ে যাবে কাকি যেরকম হাসছে কাকি তাদের হাসছে ভিডিও দেখ দেখে দেখে দেখ ক্যামেরাতে দেখ ভাই ইজ ডুইং ক্যাটারিং কেমন হয়েছে রান্না বান্না একটু বলো
পিঙ্কি দিদি ব্লগের দিকে একটু তাকা। যা দা কাকা চলে যা। হাই বেলুন ফাটাবো হাই লাস্টে। এখানে আমাদের বেবি উটি পরিবেশন করছে জল। পরিবেশন করছে নাকি জল এতগুলো করলো? না ভাত দিয়েছে, ভাতও দিয়েছে নাকি, আলুর দম দিয়েছে, ভাত দিয়েছে। একটু গার্ড হয়ে যাচ্ছে ক্যামেরাতে। পর্দা বললো তোমরা পড়াও না। ওই সাইড দিয়ে একটু দে না। লঙ্কা দে বাবা। পড়াতে লাগে এমনি পেরে যায় বাবা। হ্যাঁ বলবেটা কত কলা, আমি একটা কথা বলতে গেলে বলবেন আমি ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আবার ও তোমাকে যা দিচ্ছে। আমাদের কি বলেছে? আমাদের কি বলেছে? রেডি ভাই রেডি। আমরা দুবার নুন দিয়েছি। হ্যাঁ যে রান্না করেছে বুঝতে পারেনি। এই ও কৃষ্ণা এদিকে ভাই এদিকে একটু এদিকে এসে কর। হ্যাঁ 1 2 3 এবার ঠিক আছে। हमारा फोन किया। ओके गाइस फाइनली मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय गाइस, थोड़ा बाय बोल दो। बाय पिंकी दीदी बाय।